अस्सलाम वालेकुम। सुनहरी राह में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की रहमतें आप सब पर बरसती रहें। आज मैं आपकी खिदमत में जनाब मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी साहब का बयान लेकर आया हूँ। तो जितने भी नए देखने वाले हैं उनसे एक ही गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना कुछ बचा के नहीं रखा, बचाते नहीं थे हुजूर। ये हुक्म उम्मत को नहीं दिया कि तुम सारा कुछ अल्लाह के रास्ते में खैरात करो। उम्मत से कहा कि 40वां हिस्सा 2.5% ज़कात, वो भी हर रोज़ नहीं, साल के बाद, और कुछ सदकात वो भी नफली, तरगीब दिलाई, फ़र्ज नहीं किए। हज उस पर खर्च होता है तो ज़िंदगी में एक बार, उम्मत पर पाबंदी नहीं लगाई। बल्कि एक सहाबी सोने का अंडा लेके हुजूर की बारगाह में आए कि या रसूलल्लाह मेरे पास ये एक सोने का अंडा था, मैं ले आया और यही है मेरे पास, इसके अलावा कुछ नहीं। एक तरफ से लेके आए तो हुजूर ने रुख इस तरफ कर लिया, इधर से आए तो हुजूर ने इधर कर लिया। वो कई जानिब से आए और ला के उन्होंने हुजूर की बारगाह में वो अंडा पेश किया सोने का, और साथ ये भी कह रहे थे हुजूर मेरे पास यही है और कुछ भी नहीं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस तरह ना अल्लाह के रास्ते में खैरात करो कि फिर तुम किसी की इमदाद के मुंतज़िर हो जाओ, फिर तुम खुद सवाल करते फिरो। इस तरह ना करो। उम्मत को जो तरगीब दी वो ये दी कि तुम 40वां हिस्सा दो, इस तरह न खर्च करो कि तुम्हारे बच्चे किसी के दस्ते नगर हो जाए। लेकिन खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये अंदाज था। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने तो ये अंदाज़ देखा कि ज़ाहिरन मौजूद नहीं होता था ना, तो हुजूर कर्जा उठा के, मैं क्या करूं, हम लोगों ने ना अंदर पैसे रख के अपनों को ज़रूरतों के लिए, तड़पने के लिए छोड़ दिया है। तिजोरियों में माल भर दिया है और हमारे अपने हैं जो तड़प रहे हैं, जो परेशान हैं। हम हीले बहाने करके तरह तरह की चीज़ें खुद अपने ज़हन में समा के हमने अपनों से चीज़ों को रोक लिया है। बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास पड़ी हुई हैं, लेकिन हम उनका इजहार तक करना पसंद नहीं करते। तहदीस नेमत के तौर पर तज़किरा करना, अगर कर्ज़े चढ़ जाएं, कारोबार ना चले तो दुनिया को बताते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने नवाज दिया है और हमारी ज़रूरियात से बहुत बढ़ के रब करीम ने हमें दिया है, उसका तज़किरा करना हम पसंद ही नहीं करते। सुनने अबू दाऊद शरीफ में रवायत मौजूद है, हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं कर्ज़ा लेके आता था, किसी मुसलमान को कपड़े की ज़रूरत होती तो मैं वो कपड़ा उसे पहनाता हुजूर की तरफ से, नबी पाक के नाम पे कर्ज़ा उठा के। खाने की ज़रूरत होती तो खाना खिलाता। कहते हैं कि यहूदी मुझे एक दिन मिला तो कहने लगा बिलाल लोगों से जो कर्ज लेते हो तो मेरे पास पैसे पड़े रहते हैं, मुझसे ले लिया करो। कहते हैं मैं उससे एक मुकर्ररा वादे के मुताबिक कर्ज लेने लगा और हुजूर के मेहमानों पर खर्च करने लगा। फिर एक दिन वो कुछ ताजरों के साथ मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम्हें पता है ना थोड़े दिन रह गए हैं वादा पूरा करने में, अगर तुमने कर्ज वापस न किया तो मैं तुम्हें फिर से ले जाऊंगा, गुलाम बनाऊंगा और बकरियां चराने पे लगा दूंगा। सियासता में हदीस मौजूद है। फरमाते मैं अपने लिए तो लेता ही नहीं था, ये तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों के लिए लेता था, हुजूर के गुलामों पर खर्च करता था और नबी पाक के नाम पे लेता, हुजूर की तरफ से ही खर्च करता। कर्जे चढ़ गए। कहते मैं हुजूर की बारगाह में आया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका वो मुझे ले जाएगा, उसने बड़ी सख्त बात की है, हुजूर अगर आप इजाज़त दें तो मैं किसी मुसलमान कबीले में चला जाता हूँ, जब पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। कहते मैं अपने हुजरे की तरफ, घर की तरफ लौटा, अपनी तलवार, अपना सामान, सारी चीज़ें मैंने एक जगह बांध ली। ख्याल था कि सुबह सुबह निकल जाऊँगा और जब एहतमाम होगा तो आ जाऊँगा। कहते मैं उठने को तैयार ही था कि एक शख्स दौड़ा हुआ आया, कहने लगे बिलाल जल्दी आओ, नबी करीम ने बुलाया है। ते जे महबूब बुलावे एकदम फिर असी सिर नूं पैर बनाइए, वो सिर मंगे ते सिर दे दइए ते कदे भी देर न लाइए। फरमाते हैं कि मैं हुजूर की बारगाह में गया तो 4 ऊंट माल के लदे हुए खड़े थे,
حضور فرمانے لگے بلال مبارک ہو، رب نے تیرے لیے بندوبست کرا دیا ہے، اس کو لے جا اور مال کو بیچ کے نہ قرضے اتار دے۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں وہ سامان لے گیا، میں نے قرضے اتار دیے، حضور کی بارگاہ میں آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرضے اتر گئے؟ میں نے کہا اتر گئے۔ کہا کچھ بچا تو نہیں؟ کچھ بچا تو نہیں؟ یا رسول اللہ کچھ بچ گیا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اسے بانٹ، اور بانٹ کے مجھے خبر دے۔ یہاں تو میرے بھائی پیسے کو یوں لوگوں نے تھام کے دل کے اندر جگہ دی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اپنے تڑپ رہے ہیں، اپنے قریبی، لیکن یہ کہہ رہا ہو حالات بڑے خراب ہیں، اسے پتہ ہے کہ میں نے بڑا کچھ سنبھالا ہوا ہے، اور اپنے قریبی لوگوں کو ضرورت ہے، وہ دلدل میں گر رہے ہیں، یہ ہاتھ نہیں پکڑ رہا، قرض خواہ آ کے انہیں تکلیف دے رہے ہیں، اور یہ آگے بڑھ کے تھوڑی سی امداد کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا جو بچ گیا وہ بھی بانٹ دے۔ کہتے ہیں میں بانٹنے لگا، عشاء کی نماز کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بانٹ دیا؟ میں نے عرض کی حضور اب تو میں نے اتنا بانٹا ہے کہ مزید کوئی لینے والا بچا ہی نہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے حضور مال ابھی بھی بچ گیا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے اگر بچ گیا ہے نا تو پھر میں گھر نہیں جاؤں گا، رات مسجد میں رہوں گا، جب سارا بانٹ دو گے نا تو پھر گھر جاؤں گا۔ جب حضور اپنے گھر میں مال ہو تو گھر نہیں جاتے۔ ہم نے کیوں سنبھال کے رکھا ہوا ہے مال؟ کیوں ہم سخاوت کو تیار نہیں ہوتے؟ یارو کیوں ہم لوگوں کی اشک شوئی نہیں کرتے؟ کوئی ایسا ہو جس نے کبھی جھگی والے سے جا کے پوچھا ہو کہ بغیر چھت کے دھوپ میں کیسے گزارا کرتے ہو؟ کبھی پوچھا ہو کہ طوفان آتا ہے تو اپنے بچوں کو کیسے سنبھالتے ہو؟ کبھی پوچھا ہو کہ شدید بارشوں میں تمہارا حال کیا ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے کچی آبادیوں میں جا کے معلومات کی ہوں، کبھی ان گھروں میں جا کے دیکھا ہو جہاں بارش ہوتی ہے تو برتن رکھے جاتے ہیں کہ جہاں جہاں سے چھت بہہ جائے گی، جہاں جہاں سے سوراخ سے پانی آئے گا وہ جگہ سمٹ جائے گی۔ اندر دولتوں کے ڈھیر کس لیے لگائیں؟ اور اگر آپ کہیں گے کہ آپ کے سالے ثواب کے لیے آپ کے بچے بانٹیں گے تو جتنا آپ نے بانٹا اتنا ہی وہ بانٹیں گے۔ یاد رکھنا آنے والی نسل اس سے کہیں بڑھ کے دولتوں کو سنبھالنے والی ہے۔ میرے عزیز، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج رات گھر نہیں جاؤں گا، مسجد میں سو جاؤں گا، پہلے بانٹ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اگلا سارا دن حضور کے حکم پر حضور کی طرف سے بانٹتا رہا۔ عشاء کے بعد نبی کریم نے پوچھا بانٹ دیا؟ یا رسول اللہ سارا بانٹ دیا۔ فرمایا چلو پھر گھر چلتا ہوں۔ پھر حضور گھر گئے۔ حضرت بلال کہتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ حضور کی خواہش تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میرے گھر میں مال پڑا ہو اور مجھے رب کی بارگاہ سے بلاوا آ جائے، میں یہ نہیں چاہتا۔